Pastor Archie Aniedes. Oh, 5 minutos. Ari lang ko diri siguro. Ari lang. Okay. So, nana mo kita igsoon, gimitaran mo ta igsoon, no? Diha sa Juan 17:17, 5 minutes, Brother Kaloy, tapos dumang utana. Balaanon mo sila sa kamaturan, kay ang imong pulong kamaturan man. Unya, diha usab sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga nagaingon, dinhi sa Biblia, ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, o mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong o sa pagsaway, unsaon ang pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Igsoon, aniya ang ubos nga sulugoon o galagad sa atong Kristo, ingon nga usa ka sundalo. Pasidan-an ko kamo igsoon, samtang aduna pa kamoy kinabuhi, biya kamo ni anang pagluhod nga mga binuhat sa kamot sa tawo nga mga ribulto, kay wala kanay kapuslanan. Bakak ka na igsoon og ilad sumala sa Biblia. Habakuk 2:18 nga nagaingon, unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto nga mga larawan, nga mga binuhat sa kamot sa tawo, kahoy, blata, bato, salapi, ni bulawan nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Salmo 115 igsoon, nagaingon si David, kanimo lamang o Dios ang tanang dungog o gimaya, kanimo lamang kay tawo lamang kami. Mingo ng mga hari, hain ang inyong Diyos, o mitubag si David, ang among Diyos atwa sa langit. Siya nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang ilang mga Diyos, mga binuhat sa kamot sa tawo, plata, bato, kahoy o bulawan. Adunay mata apan dili kakita, adunay dalunggan apan dili kadungog, adunay kamot apan dili kahikap, adunay kamot apan dili, adunay tiil apan dili kalakaw. Ang mga Diyos, ang nagbuhat sa mga Diyos, o ang misalig sa mga Diyos, may sama kanila. Mo nang daghan sa mga taigsoon nga dili na kita sa kamaturan. Kay nga naman, ang maong ribulto, wala siya'y kinabuhi. Matod pa ni Apostol Pablo diya sa Roma 1:22-32, igsoon. Mingon si Apostol Pablo, sa 21, sa hingilhan nila ang Diyos, apan wala nila pagaymayaa. Ang ilang mga salabutan nangitngitan. Matod nila 22, matod nila maalam sila, apan mga buang-buang diay. Nga namang buang-buang man Apostol Pablo, 23, imbes himayaon nila ang Diyos, nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mo na gihimaya nila ang mga binuhat sa kamot sa tao. Unsay nahitabo, 24, apan gipasagdan na lang sila sa Dios diya sa malaway nga gitinguha sa ilang kaugalingon. 25, kay ang kamatuoran mahitungod sa Dios, ilang gipulihan og bakak ang kamatuoran og mo ilang gisimba o gialagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo, nga unta ang magbubuhat, nga maunta ang angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. So dili na katingala. Dili na katingala igsoon. 26, unsay nahitabo, kay natunglo man sa Ginoo igsoon, og ang ilang mga babaye wala na nagtuman sa ilang sa paggamit sa mga sinina sa babaye, og nakigilawas sa isig ka babaye. Og ang ilang mga isig ka lalaki nakigunay sa pakigilawas sa isig ka lalaki. Ngilngig og ngilad kayo ang nahitabo sa mga tao igsoon. Kung nagtuo ka nga adunay Dios igsoon nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, ayaw na nga ang Ginoo sama sa ribulto. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato naon nga ang pagka-Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. Mingon ang atong Kristo, Lucas 4:8, si Jesus mingon, pahawa ka Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Pero unsay nahitabo sa mga tao? Tungod kay gikanlat manigson ang ikadong sugo nga nag-ingon sa Exodo 20, ayaw pagbuhat o larawan o Diyos ni bisan unsang dagway sa larawan sa tawo dinhi sa yuta, ilalom sa tubig, ibabaw sa langit.
ayaw pagyukbo ni bisan unsa nga Dios kay ako ang Ginoo nga inyong Dios nga abubuan. Og silutan ko kadtong nagbuhat nini lakip sa ikatulo hantod sa ikapat nga kaliwatan. Munang naibayot, munang naitumboy sa atong tagsa-tagsa ka pamilya tungod sa tunglo sa Ginoo. Ngano man igsuon, mga bugho gayon ang Ginoo. Ngano man mga igsuon, wala man ay kinabuhi, wala man ay siya ikalag, dili man na siya makaluwas. Kay ngano man igsuon, unsay giingon sa Ezekiel 14:20, bisan pa sinuwi si Daniel og si Job, anaa ni ana. Ingon nga ako buhi nga Ginoo nga inyong Dios, sila dili makaluwas sa ilang anak nga mga lalaki ni sa mga anak nga mga babaye. Siya makaluwas lamang sa iyang kaugalingong kalag. So wa ka magkinahanglan igsuon og ribulto. Ang imong gikinalang si Kristo mga kaigsunan. Di ba? Adto nimo isugid pinaagi sa espiritu sa kamaturan. Juan 4:23 ug 24 usa ka Samaritanhon nangutana sa tong Kristo kung unsa ang gusto nga matuod nga magasimba samahan kaniya mitubag si Kristo. Babay, tuhui kini. Moabot ang takna o karon ang takna nga ang gusto nga magsisimba samahan. Diha kaniya magsisimba diha sa espiritu sa kamaturan. Kaya ang Dios espiritu man o ang managsimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug sa kamaturan. Dili ba natin na igsoon? Diha sa pasyod sa Mateo 6 mingon si Kristo, ayaw kamo panundog sa mga tao nga mga tigpakaringnon. Gaganahan sila nga magampo nga mga pagbalik-balik, nga mga pagsumay-sumay, nga mga walay pulos. O mingon si Kristo, kung magampo kamo, sumulod kamo sa inyong lawak, o sa dihang nataklupan na ang pultahan, sa inyong lawak, pagampo kamo sa inyong amahan, nga dili makita diha sa tago. O gingon aniya ang pagampo, amahan namo anakas langit, pagdaigon namo ang imong ngalan. Kinsay daigon? Ngalan sa Ginoo. Juan 14:13 o 14, pangayo kamo sa amahan, ni bisan unsa nga butang, pinaagi sa akong ngalan, kung mangayo kamo, igahatag ko kini, aron himayaon ang amahan, pinaagi sa anak. Pilipos 4:4 ngadto sa 6 igsoon. Managkalipay kamo kanunay, usbon ko pagingon, managkalipay kamo. Ipakita sa tanang tawo ang inyong kalumo, ang Ginoo haduol na. Dili kamo managkaguol ni bisan unsa nga butang. Hinuon diha sa pagampo, sa pagpangalyupo, ipahibalon ninyo sa Dios ang tanan ninyong gikinahanglan o ang pakigdait sa Dios nga labaw sa tanang pagsabot, mag-usisa kaninyo sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. 1 minute, okay. Sumo ka na igsoon. Nakulangan ba mo igsoon sa kamatayon ni Kristo dito sa cross aron magsampit mo og lain pangangalan? Nakulangan ka ba igsoon sa riyang gapasan si cross sa atong mga sala? Gipurong-purungan siya sa mga tunok, gibunal-bunalan siya, gisagpa siya, hubo siya, tubangan sa mga tao, iyang gipasundayag ang gugma, nga ni kanato, nakulangan pa ba kita? Sa iyang dugo igsoon, nga giula mga kaigsunan, aron pagpapas sa atong mga sala. Mga kaigsunan, ang demonyo na nagpuyo, diha sa ribulto, gipadayag 9:20, apan ang mga tawo nga wala mga matay sa katapusan, nga hampak sa kalibutan, nga nagpadayon sila sa pagsimba sa mga yawa. Sa mga yawa, sa mga binuhat, sa kamot sa tawo, nga adunay mata, dili kakita, o adunay dunggan, dili kadungog. Mo kinigsoon, kay gatuo ang mga tao nga insakto ilang gibuhat, apan kalaglagan di ay, 8 kabutang nga makapaimpirno sa tao. Giparehag ni 20, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ang mga mamuno, ang mga alawason, ang mga mamarang, ang mga nagsimbag, mga Diyos, o ang tanang bakakon, itambog sa linaw, nga kalayo o gasupre, o mao kadto ang ikaduhang kamatayon. Amen. Okay, salamat kayo, Brad Archie, no? Ato yung gihimong 8 minutes kay ingon man anang atong gugma kang Brad Archie sa pagpadayag sa iyang gibati. Sa di pa ang cross-examination, atong i-recognize ang atong mga bisita. Si Brother Pastor Claudio Apiche, gikan sa Matuod nga Iglesia ni Cristo. Si Pastor Darwin Botlay, gikan sa Baptist, Born Again. Brother Jared Almasura, gikan sa MCGI, Iglesia ni Cristo, pero Katoliko na karon. Atong bisita,
gikan pod sa iglesia o MCGI, kauban ni Brad Jari gikan sa Laguna, Luzon. So mo ning ato mabisita karon. So sa sabot nato hatagan ka og panahon sa pagpadayag apan dili mobiya nga dili mo undergo og cross examination. So atong sugdan ang pangutana nga naglagubo gikan sa atong presidente, Brother Kaloy Abuyabor. So, may hapon sa tanan. Una na kong pangutana, Pastor Archie. Pastor na karon, no? Sige. Sa giingon din ni sa Juan 14 nga inyong paborito yun yung mga bersikulo, no? Juan 14 kapitulo 6 ngadto sa city. Ay lang pud kutob sa 6 sa pilang city. No? Ningon din ni si Jesus mitubag ako ang dala ng kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Karon kay sukad karon nakaila na day ka sa amahan ug nakakita kaniya tungod ni Kristo. Unya sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4, ang sibo sa dagway sa dili makita nga Dios si Kristo man. Karon, ako kang pangutan-on kung gidili ang larawan. Unsa may larawan ni Kristo aron makaila ka sa amahan? Unsay dagway ni Kristo aron makaila ka sa amahan? Wala tuguti. Sumala sa balang kasulatan, wala gi-specify kung unsa ang dagway ni Ginoong Kristo tungod kay nagpabilin kining misteryo. Walay tao kaniadto igsoon nga naka-picture, naka-drawing or naka-figure out. Kay balaan ang atong Ginoo igsoon. Kung ako kunong hulaman ng imong gidalaron nga Biblia, kay niingon man ka nga wa jay larawan nga wala gyud kunay larawan nga gitugot sa Biblia, no? Unya sad to say nga ang iyang gidaladalang Biblia naman gani larawan. Nya karon gadadana di ay ni karog Dios. Unya karon ningon siya nga si Kristo wa mo abot dining kalibutana. Wa kunoy naka-picture. Naibaw ba ka nga si San Lucas nagpicture sa mahal na Birhen Maria kanang inahan sa kanunay panabang nga naa si Kristo bata pa? Karon kung si San Lucas gapaint ana, asa man kuno sa kasaysayan sa simbahang Katoliko o kasaysayan nga kining larawan nga gipaint ni San Lucas Dios. Naa ba kay kamatuoran ani? Kay lisod kay nang magsulti ka og walay kamatuoran. Naa kay kamatuoran o wa? Okay, usbo na ko no, kini akong gidala di ay Bible ni sila nga ginagamit sa Katoliko mo ning nailarawan. Pero kini akong gidala gyud nga ginagamit sa kanunay nga naa sa kundughan kining King James, wala ni siya larawan. Okay? Wala siya larawan. Kining King James nga akong gigamit. Okay? So karon mga kaigsunan, naa ba kuno nga ipakita, wa gyud kay mabasa sa Biblia nga gipadrawing si Lucas. Wala igsoon. Wala gayud kay mabasa. Wa gyud kay makita. Karon ba? Wa jud mo makuha akong punto. Nagpaint man si San Lucas sa imahe sa mahal na Birhen Maria. Karon ang akong pangutana ba? Kato ba Diyos o ikaw rin nag-ingon nga Diyos? Okay, kay insist man gyud nga nagdrawing si Lucas kuno, ibutang ta siya nagdrawing. Dito siya matawag nga Dios. Kay ang Dios igsoon kining gipistahan, kining giampuan og grosaryo. Nahimo siyang Dios kay nagpakitabang man pero magdrawing lang kay igsoon. Dili gina siya Dios kay larawan ra man siya. Pero imo nang ludhan, imo na ampuan, imo nang pagadjian igsoon, nahimo siyang Dios tungod kay di man siya tinuod nga Dios. Unang Timoteo 2:4-5, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo og mahibalo sa kamaturan.
kay may usa lamang ka Dios, may usa lamang ka tigpatiliwala, may usa lamang ka manlalaban tali sa Dios o sa mga tawo, mao si Jesucristo nga nagpakatawo, pinaagi sa espiritu o sa kamaturan. Kay ang Dios espiritu man igsoon. Amen. So ato iklaro Brad Kaloy nga nitubag na siya nga kanang larawan di ay sa inahan sa kanunayng panabang dili na Dios. So okay na siya nga dili tanang larawan Dios. Ade, ako wala iklaro ba imong tubag nga miingon naman ka kanina god nga ang larawan sa inahan sa kanunayng panabang nga gipicture si Mama Mary nga nagkugos sa Ginoong Hesukristo, di na siya Dios. So, klaro na siya nga tubag. So, sunod sa imong putana. Ang iyang giingon din imo bang dawaton nga gipanghimakak nimo kay niingon ka man nga kining Bibliya gikas Katoliko? Imo bang ipahimakak nga kining Bibliya Philippine Bible Society unya Samaritan Billy Graham pagyud ang nakabutang niya, ningon siya nga iyang gitukmod nga kini gikas Katoliko. Unsa man gyud ang kamatuoran? Unya, ang King James Version ningon siya nga wala jud kunoy larawan ang King James Version, the original King James Version sa 1611 edition. Unya, 1611 edition, the Holy Bible, 1611 edition, King James Version. Unya karon ningon siya. Dihan na jud ko makaingon nga bakakon Nga naman sa King James Version anay dagang larawan. Napas intro. Napas si Jesucristo, napagdusi ka apostoles, na si San Pedro, ug napag si San Juan. Karon, imo bang ingnon nga kining King James Version nga adunay larawan, nga niingon ka nga walay larawan, imo ba karon dawaton nga ikaw wa gyud ka bang kaagan sa original nga version sa Biblia? Imo bang dawaton dili? Okay, ang King James Version nagsoon gihubad usab sa mga Romano Katoliko. Gahubad usab sila. Mao na nga duna nay larawan ang ilahang King James kalahi nga bersyon. Pero sa original nga version igsoon, wa gyud makinahanglan larawan. Buhat 17:29. Busa kay mga anak man kita sa Dios, dili nato naon nga pagka Dios sama sa dagway sa larawan sa tawo nga gibuhat sa kahanas sa kamot sa mga tao. So ako iklaro ang napindi nga pangutana ni Brad Kaloy. Niya may King James Bible 6:11 sa Protestant ning translation. Dayon iyang gipakitang ebidensya nga naa may daghang larawan din So tan-aw daw rin unsay porma Tan-aw unsa larawan ni dili. Okay. So dili di Dios. Ay sa bagay ni ingon magud ka kini nga Bible sa Catholic bisan dili ni gikan sa Katoliko. Klaro din nga Samaritan, tapos Billy Graham, Evangelical Association. So di ni sa Catholic. So nailarawan din ni Kristo, larawan sa mga anghel. Dayon ang King James Bible nga sa Protestante gihubad na apoy larawan. So balikon nako og i-clarify ang pangutanan Brad Kaloy na may larawan So ang kunon ba nimo nga di ni siya Dios para mo proceed si Brad Kaloy sa iyang pangutana. So akong ginakiingon ninyo, ang usa ka larawan nga gidrawing para ana gibutang da Jollibee para ana kanana sa kwan. Kini siya dili ni siya Dios. Ang Dios igsoon kanang inyong gipistahan. Ang usa ka butang igsoon nga ribulto or picture nga inyong gipistahan, inyong giludhan, inyong gipangadzian, nahimo siyang Dios kay di man siya tinuod nga Dios. Usa ra may Dios. So dili pa na siya larawan. O dili pa na siya Dios. For example, asama ng mga picture dire. Pero inyo nang ludhan, nahimo na ng Dios ang inyong pistahan. So klaro na nga si Brad Archie angko na siya nga ang larawan dili na Dios per se. Para niya mahimong Dios kung pistahan na, kung lodhan na, o gipangayuan na. So Brad Kaloy, proceed sa ipapautan na. Ang mga apostoles nag-celebrate man sila sa pista sa balong-balong. Karon,
Nasayop ba sila niadto kay nagpista sila? Wala sila masayop. Pistahan ikson gi-celebrate until now sa mga Hudyo. Pero dili sa ribulto sama sa gibuhat sa mga Romano igsoon nga Katoliko nga ribulto ang ilang gipistahan. So dili, wala gyud masayop sila kay naman dili ribulto ang ilang gipistahan kun dili kasaulugan mga kaigsunan sa pasaylo. So karon ningon magug kaganina once gani pistahan Dios. Karon ningon na po ko gipadayag na po nako dinhi nga adunay pista, moingon na po kag wala sila masayop. Wala sila magsimba og Dios. Unsa man di klaro? Kay ningon man ka nga kung piestahan kaya karon adunay kasaulugan o piyesta sa Passover, piyesta sa Balangay, piyesta sa Balong-balong, moingon na po ka sayop. Unsa man di klaro nimo? Kay ang imong gipadayag ron, piyesta, mahimong Dios kung adunay pistahan. Piyesta, sayop o dili? Sa di pa mo tubagon no, ang point ni Brad Kaloy, ni premise siya. Kay miingon manggod ka nga basta pistahan, ang gipistahan mahimong Dios. So imong giingon nga ang mga Hudiyo nagpista og 7 ka pista. So kadto bang ilang gipistahan Dios, sumala sa imong argumento, sumao na ang bot ipalutaw ni Brad Kaloy. Dili pod kay wala man toy ribulto. Ang Passover sa word sa mga pulong, tabernacle, atonement, di ba? Trumpets, wala man ribulto. So dito siya matawag og Dios. Dios ang nakapanigsoon ni Constantino, Romano, Pagano, Katoliko, iyang gikunibes. Nga instead igsoon ang pista igsoon nga giatinan ni Jesucristo nga 7 ka pista igsoon, wala ribulto. Wala tinuod nga pista. Pero kanang gisaulog karon diha sa panglaw karon igsoon, tinunto na nga pista, tradisyon or binuhat sa mga tawo igsoon nga wala sa Biblia. Di ba? So doon ay laing mangutana atong i-welcome si Brad Ryan, next si Brad E.G. Bohol. So Brad Ryan, pwede kang mosaka din kaya para makita ta sa tibuok kalibutan. Live ta karon sa punto por punto. Okay bro, matod pa nimo ganina, kung lodhan, gisimba. Sige. Tanan bang pagluhod sa Biblia nga mabasa simba dili? Siyempre, kung dano kay katubag igsoon nga ribulto, nga niluhod ka, pagsimba na siya. Pero kung wa kay ribulto nga giatubangan igsoon, wa kay ribulto nga ginasampit, ang Dios imong ginasimba. Mora na siya. Akong pangutana ganina, tanan bang pagluhod? Umuluhod ba gisimba na sumala sa Biblia? Matod pa nimo, oo, tanan. Hingdagan magas ribulto. Akong pangutana, tanan ba pagluhod? Tanan ba sa pagluhod? Simba ba? Okay, pagsimba. Tanan nga pagluhod igsoon, pagsimba. Mateo 28 igsoon, sa unang pagkabanhaw igsoon, si Maria, guban nga Maria Magdalena igsoon, sa riyang nakikita sila ni Kristo, misimba sila, miluhod sila igsoon. Di ba? So, sige follow up. So, og naatay mabasa nga naiming luhod sa Biblia, nga dili pagsimba, ang kuno nimo nga namakaka, sumala sa mga nga luhod. Sa imuha sad na, kung imong tuison ang kamaturan. Pero ang Biblia igsoon, tanan nga pagluhod, pagsimba. Asa nimo ihatag imong pagluhod dito sa nagbubuhat sa langit ug sa yuta sa universo, dili sa ribulto nga binuhat sa kamot sa tawo. Di ba? So doon ay challenge si Brad Ryan nga miingon manggod ka nga ang tanang pagluhod pagsimba. Klaro man naghaman namin no imo man ga-admit. So may follow up si Brad Ryan kung doon na siya ma-probe nga miluhod apan dili na pagsimba, dawaton ba nimong namakaka? So mao nang iyang challenge. Yes or no? Siyempre, kung inyuha lagi, mo ipa, okay, yes or no? Sige. Okay.
Balikon ako ha, para makuha nimo ang saktong pagtubag. Miingon ka nga ang tanang pagluhod, pagsimba. Imo man ang statement. Dili ni amo, imo ni. Karon, ang gihimo ni Brad Ryan, iya kang gigukod. Naa siya ebidensya, biblikal, nga naay miluhod, apan dili pagsimba. Karon, kay miingon man ka, nga ang tanang pagluhod, pagsimba, kay naa man daay pagluhod, nga dili pagsimba, ang pangutanan ni Brad Ryan, sa di pa niya basahon ng iyang ebidensya, dawaton ba nimo nga na makakaatubangan sa publiko? Yes or no lang sa. Kay mo bakita na sa iyang ebidensya. Okay. Pero pagkunod banta sa sala nga wala pa na to nabuhat. O, di ba? Okay, ingani na lang. Ingani lang. Basahan na lang. Kay ang pagsimba man gud, ang pagluhod man gud. Pagsimba na siya, adto gid hatag sa Ginoo. Pero kung nagluhod ka na sa ribulto, dili na siya mao. Pero basaha ang imong Biblia nga naabay kay pagluhod ka, nga dili pagsimba. Paminaw sa. Ayaw sa dayobe. Ayaw sa. Karon kay giangkon man nimo nga tanang pagluhod simba sa Dios. Akong basahon perti na kanana duha ka bersikulo lang. 2 Hari 1:13. Ang kapitan nga may kaliman kasundalo miluhod kang Elias aron maluwas, dili siya nagampo kang Elias kundi nagpakita lang siya pagpaubos og hangyo. Subot sabot naa day pagluhod nga dili pagampo. So namakak na ka. Ikaduha dili pagsimba. Ikaduha 2 Hari 1:13. 1 Hari 1:23. Sinatan nga propeta misulod sa presensya sa Haring David og miluhod atubangan sa hari. So Dios na rin si David, sabot. Namakak ng gihapon ni si Anides. Ikaduhang pamakak. Ikatulong pamakak. Mateo 18, versikulo 26. Ang ulipon miluhod sa tubangan siyang agalon og nangayog pasaylo o nga dili pabayran ang iyang utang. Wala siya nagampo sa agalon. Dapa. Buhat 16:29. Busa ang tinugyanan sa karsel nga nangayo og suga unya misulod siya nga nagdali og miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo. Botboton jud nis Arche. Sunod, ayaw, imo na nagibuhian nga istorya nga tanang miluhod mabasa sa Biblia. Hisimba. Susunod, ikaupat to, ikalimang pamakak. 20, Mateo 20:20. Ang inahan sa anak ni Zebedeo miluhod sa atubangan ni Jesus. O kira kay si Kristo. Pero pa man nila mailhin dyan nga piruan nga si Kristo. Wa gapon tiurok kay pos Archie Inides. Ikalima. Karon, di na kuwing og tubagon kay natubag na mong daan kanina kay pangutanan natin ka nga tanang pagluhod ba? Kada nang disimba ba? Matud pa nimo o tinuod. Karon, perti na ka nagmabasa sa Biblia nga dili di tanang pagluhod ning simba. So asa ito paminawon? Si Archie ba nga mingon nga tanang pagluhod? Or kaning Biblia nga dili tanang muluhod. So tanang tao mo desisyon, pilde de. Pilde. Okay, so iyan naman tong explanation. Okay. Ang dapat imong gihimo kaganina, dili ka mo ingon nga ang tanang pagluhod pagsimba. Kay nahikog man ka sa imong kaugalingon nga argumento nga ang tanang pagluhod pagsimba, di iya man gipresentar nga naay pagluhod nga dili pagsimba. So proceed ta sa laing pag di natadha mo, hindi kay imo naman nag-ingon. Okay, kanang ang akong sunod nga pangutan ako. Oh, sige, saka ko. Napa. Ay, sa kadlok, nahadlok na ka? Mahimo bang basahon nimo Igsong Arche sa 2 Samuel 28:14 nga dili tanang pagluhod pagsimba kundi pagtahod? Nya anak manukad ang pangutana ha. 2 Samuel 28:14. Atras gamay dool na sa Genesis. Dili ka tigbasa. 28:14. 28:14. 28:14. 14. 14:28 lang. 14:28. 2 Samuel 14. Akan na iya kay aron dili sa 14:28 tumbalihon. Oh, sige, kana na lang. Oh, anak, sige. Oh.
Sige, basa. Balik. Og ang hari mingon, tuguti nga mopauli siya sa iyang balay. Apan ayaw siya patanawa sa akong nawong. Busa si Absalom mibalik sa iyang kaugalingon balay ug wala na makakita sa nawong sa hari. 14:28. Ah, 28 lagi. Og si Absalom mipuyo sa tibuok duruha ka tuig didto sa Jerusalem ug wala siya makakita sa nawong sa hari. Wala. Kato gini igsoon tubagon to si Engineer Ryan ha. Diya sa Colossus 2 igsoon, na pagbantay kamo sa mga bitik-bitik o sa mga lipat-lipat nga mga pagtulunan nga dili iya ni Kristo igsoon. Tanang pagluhod ihatag nato sa makagagahom sa tanan kay kana siya igsoon balaan nga pagsimba o pagtahod igsoon. 2 Samuel 24 19. Like version niya na. Lubag na yung version niya. 24 14. Og si David mingon kang God, ako aniya sa dakong ani sinibi. Og si David mitunga sumala sa gipamulong ni God, ingon sa gisugo ni Jehova. Ha? King James pa rin, ma'am na original. O ingon ko ninyo igsoon, nga dunay hubad sa Biblia nga ipauyon na po sa ilang kuan. Wala nabasa na to. Ma'am ito to. Tanawa na? Wala kayo mabasa. Tanawa. Naglisod na po siya pangita. Asa, klaro na to niyang translation. Kay kining translation Rabaniani. Translation ng Bugna version. Sige. Dara. Sige, 28, kana, sige. Unang Samuel 28:14. Kana, sige. Og siya mingon kaniya, unsang dagwaya siya. Og siya mingon, unsa katigulang nga tawo nagagula og siya giputos sa usa ka kupo. Og to mao si Samuel og iyang giyukbo ang iyang nawong ngadto sa yuta og mihatag og lahi ang pagyukbo. Miyukbo igsoon, ang miyukbo igsoon ning ana, yukbo ka. Ang pagluhod igsoon, ana ang pagluhod, tuhod. Pagyukbo ang gingon, kinsay bakakon? Sila. Karon, ang gihimo ni propeta sa Dios, miyukbo. Ang yukbo, ana, yukbo. Lohod. Nya, unsa may porma sa yukbo nimo? Wah! Karon, miyukbo agi og pagtahod. Karon. Ang sa English ani bow down or kneel down. Kneel down. Nanay, kneel down man sa English. Nangita. Ay, sa sa papitikan kanag pasumangil ba? Ang imog yung biklon kay agig pagyukbo niya, ang yukbo niya agig pagtahod. So sakto ni yang ibuhat sayo. Akin nga mong gihimo nga muyukbo mi mo ana mi sakan. Yukbo may tahod mo sa larawan ni. Larawan niya. Muyukbo man mi, sakto na. Kinsa yukbo malagi re. Ingon ka tanang yukbo sala. Bino. Atong hatagag time si Archie nga motubag sa. Okay, unsay pangutana nimo bro? I-clarify nato imong pangutana. Ani na po nako sundon kay nalipat ko sa bersikulo kay imbes unang Samuel, 2 Samuel yang ipakli. Nya karon ari na po ko sa 2 Samuel. Are, 2 Samuel 1 asa? 2 Samuel 1, 2, 3. Ay pag minal dito naon sa man pagtarungan ng imuhang pagka pulis ra ba ka sa una? Naon sa mangilad 2 Samuel. 1, 2, 3. Basa. 1, 2 Samuel 1, 2, 3. Nahitabo sa ikatulog ka adlaw nga niya karon usa ka tawo migula sa kampo gikan kang Saul uban ang iyang mga sapot nga gisi og may yuta sa ibabaw sa iyang ulo og mao kadto nga ang panagat niya kang David siya mihapa sa yuta og naghatag sa katahuran. Wa may pagluhod, paghapa og pagyukbo. Pagyukbo igsoon ani ako igsoon nagtrabaho ko sa resort. Ang yukbo igsoon sa Japanese ingana. Sa mga Koreano, sa mga Chinese, muna pagyukbo. Ang pagluhod ingana. Pilipos 2:11.
ang tanang tuhod, ang tanang dila, managsugid sa pangalan sa ato iso. Ang paghapa, sama ni Kristo. Ay sa ato ning klarohon na. Imo naman gi postura ang pagluhod. Unsa tong pagluhod? Balik ka. Unsa tong pagluhod? Ang pagluhod duha ka tiil imong ipiko. Ang paghapa, hapa. Oh, hapa. Dili lang kay imong duha ka tiil ang iyukbo, patang imong kamot hapa. So meaning mas grabe ang hapa kaysa luhod. Okay. Ang supak man kakaganina kay ang ragyod kanang bow down ragyod. Gito mahimo. Kani kay labaw naman ni sa luhod ni hapa naman gyud. Sakto siya sayo. Tubag. Dili man to ingon nga Ginoo. Unya si Saul pod kay buhi man, dili man sama sa ribalto. No, buhi tay mana. Kay gipangita niya si David, kay patyo niya si David. Wa ka nagbasag Biblia. Wa ka nagbasag Biblia. Buhi na igsoon. Lahusag basa, patay na si Samuel niyang giludan. Nakikistorya man gani siya. Mao man ning patay na siya. Ikaw may wa magbasa lagi di ay, tagap-tagap ra na imo ha. Naunsan, mao bitaw Saul patay na diha. Wala makikita si Saul kanang hanto siya namatay. Paminaw lagi. I-probe ko ng buhi kana be. Og si David miingon kaniya, unsa naman ang nahitabo. Ako nagahangyo kanimo. Sugunli ako. Ako nagahangyo kanimo sa tuba. Nagikistorya siya. Buhi. Di ba? Unya siya mitubag. Ang katawhan nangalagi og gikan sa gubat itubag pagani. Nagikistorya. Inosente mga Katoliko. Dako na rabakag na. Okay, atong iklaro ha. Si Brad Archie, para makasabot mo sa dagan sa istorya, si Brad Archie miingon nga ang tanang pagluhod, pagsimba. So, prove naman dire sa pikas, nga dili lagi. Kaya naalagay pagluhod, paghapa, nga pagrespeto. So, Brad Archie, among advice nimo, ayaw i-general ang tanan. Sama sa larawan, may ang tanang larawan Dios. Pagpruibahan na kag na ilarawan, mo atras sa pod ka. So ang among advice nimo, kinahanglan naatay logic of distinction. Maka-distinguish ta. So mao lagi na, para dili ba libog ang istorya, ang imong gibarugan kinahanglan madepensahan nimo nga dili ka matikio. Kay diri sa pikas habig, masakpan man ka. Dili, masakpan man ang imong posisyon nga na makakasakatauhan. Okay. So wa na ba laing mangutana? So, Brother Archie, ano lang Brother Archie? Kining, kuan lang, pag more research lang. Okay ha? So advice na mo nga ayaw lang i-general ang tanan. Okay na. Ako ha, gamay lang conclusion ako ni Archie. Kaya nga naman, og naay mabasa, og simba, mudagan siya sa luhod. Kabantay mo? Og naay mabasa sa luhod, mudagan dito sa hapa. Adto na, wala na kapangutanag yukbo. Kaya giunhan, magod nimo. Wala nga, more research lang, Brother Archie, nga imong yung tunan yun, kung unsag yun ang Diyos, kaya basta niya ang tanan, general manggod para nimo o niya, tanawan ang imong kalaki ron. Sige niya, ato ng sugdan niya, unahan lang nato sila bro ha.